Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ranita Mutia, NIM 21104175662. Okay, I will read the text in text. What is management? What is management? Management is essential for organization, life, and researchers to run all the types management. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done, achieving life objective, and managing an organization means getting things done which attract other people to achieve the objectives. Whether management is an art or science will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers are the some form of formal academic management background helps in managing successful particle of COR University graduates his direction for including business degree program in all academic institutes. Management is a set of principles related of definition of planning, organization, direction, and the controlling and the application of these principles in the housing, physical, financial, human, and information resources efficiency and effectively to achieve organization goals. Definition of management. Many management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activity directed in the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one more goals. McGinnis, Mosley, and Peteri define management as working with human, financial, and physical resources to achieve organization objectives by performing the planning, organization, leading, and controlling function. Container of definition of management. Management is problem-solving process of effectively achieving organization of objective through in the efficient use of scarce resources in the changed environment. According to F. Y. Taylor, management is an art of knowing what to do, when to do, and the see that is done in the best and safest way. According to Hawkins, management is an art of getting things done through and with the people in formally organization group. It is an art of creating an environment in which people can perform individual and can cooperate towards attainment of growth goals. Leader has curtain in her qualities and the trend which assisted him playing directing role and building company influence with other. Leadership is integral for management and plays vital role in managerial operation, while management is an integral component of technical as well as social process. The practice of management is as all as human civilization. However, the study of management in a systematic scientific way distinguishes a body of facts in only four research organs. Management is some form, another is an integral part of living in its initial wherever human efforts are to be undertaken to achieve desired objectives. The basic ingredients of management are always play, whether how we manage our life or our business. For example, let's use look in the managerial role of simple housewife and how she uses the managerial ingredient in managing its the home. First, appraises herself and its needs. She is forecasts the needs of the household for a period of the week or month or longer. She takes stock of her resources and contents.
on these resources. She is plan and organization resources to obtain maximum benefit of the resources, the monitor and the controls the whole budget expenses or other activities in a large household. She is divides the work among other member coordinates their activity. She ensure and the motivation team to do their best in completing their activity. She is always in search of improvement, mention goals, resources, and means to attain these goals. These ingredients generally are the basis. Management can be definition in detail in the following categories. Management is a process, management as activity, management as discipline, management as growth, management as science, management as an art, management as profession. This concept of management is all the human race itself. The concept of family itself results that life be organization and resources of food are important in manner. So, to makes me the ultimate of source resources. Taking proper steps to safeguard the family from attacks by wild animals, planning of where to go fishing, and the hunting and the whom to go with, organization is craft into safe and the hunting and the fishing when were safe, gave direction and so on are all subtle ingredients of management and organization. A study of various people around the world saw good example of organization structure and organization evolution over the years. A village often market in the tribe and large department store. Modern city serves the same needs in similar fashion, which is putting things together the people needs. While the tribal organization was simple in nature, the modern organization is much more sophisticated and complex with many technologies innovation. However, the basis from the management and organization structure seem to have existed since the beginning of organization human activity. Even the recorded history shows the application of same surgeon management technician. Submarines use the written resources in the existing government operation. Management is system is not only a station element of the organization society but also as integral part of the life. When we talk about managing our life was managing life is not most. The difference from managing an organization entity is art of management has been with use from the time immemorial, just as I will managing life is most better organization, goal orientation, and successful management of an organization makes the difference between the success and the failure of the organization. Per- Perhaps the importance of the management was highlighted by the late President of the United States, John F. Kennedy, when they said the role of the management in our society is crucial in human progress. It serves in the figure net or time to improve standard of living for a people through the effective utilization of human and the material sources. Similar, Peter F. Drucker noted management authority has emphasized the importance of management to social living is primarily ethics management was becoming the main resources of delegation nation and the test is what is the most I need resources for the living nation. A manager job is highly crucial of the successful of an organization. The more complex the organization, the more serious is the manager role in
A good manager makes things happen. The importance of management is any organization was emphasized by Professor Leonard R. Silas in his address to a group of management development special of follow. There are basically five primary foundations of management. These are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. The controlling function comprises coordination, reporting, and debating, and hence the controlling function can be broken into these separate functions basis upon these seven functions. The taking corrective action. All these five functions of management are closely integrated. However, these functions are highly indistinguishable and virtually. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, Van Vleet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Megginson, Mosley, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara yang terbaik dan termurah. Menurut Harold Scones, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran pengarahan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun studi tentang manajemen dengan cara sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampak sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 sebelum Masehi. Ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dan membantu operasi pemerintah, piramida Mesir dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi. Membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 100.000 pekerja wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian memainkan peran penting dalam membangun momen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan. Ketika ia berbicara tentang mengolah hidup kita, mengolah kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengolah organisasi dari seni. Manajemen ini telah ada sejak dahulu kala, sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat ini sangat penting dalam kemajuan manusia ini. Berfungsi untuk mengidentifikasikan kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya. Demikian pula Peter F. Drucker, Oriented Management, terkenal telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang. Lihat juga keuntungan dan kerugian manajemen berdasarkan tujuan MBO. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat suatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Sayles dan dalam pidatonya kepada sekelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karena fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh, menciptakan kata POSCORE secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti directing, coordination, R berarti pelaporan, dan B untuk penganggaran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, pengendalian adalah fungsi manajemen diakui secara luas. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan ini yang akan mengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tujuan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang korektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan, mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dan tindakan saat di dalam jangka panjang di masa depan. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, kepegawaian, dan penyutradaraan. 5. Mengontrol. Dan menurut Cons Daniel, pengendalian adalah pengukuran koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan kinerja standar. B. Pengukuran kinerja yang sebenarnya. Mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya. D. Mengambil tindakan korektif. Thank you.